Selamat sansan kasudai madis. Minggu ati ata peju kerja semayang ta nimun digagak tanai gaya online sebab ata babu nura penyusah pandemik COVID-19 diki area ta atau zon kusi ngati babu zon bireh. Dan minggu ati ata sama-sama sta ane minggu adi taruh lipas Easter. Tuhan tak memekat. Haleluya. Jatah semayang. Daripada tempat sama, tempat anak, dengan tempat Roh Kudus. Amin. Tuhan rengangan. Sama rongus mangimai. Allah bisa tenso pergati dan kuka di kam. Kamu puan so perpikiran daya matingkay suka ni kam. Ngusu pikir hati nami badaber ka Roh Kudus mai. Jangan keteng sawur indu di kam nga memuji adat mai di Kudus. Bada Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tasamanang. Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki. Kristus masih kaki. Kristus masih kaki. Kristus masih kaki. Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki. Tuhan masih kaki. Ya metang aku dosa tak katuan Allah bisa preg. Allah bisa preg sama medi surga. Kami berdosa rawan kam besar hadap mi. Dem pikir, dem pengenang, dan pendai. Kadem sopro kayu dem minai. Berdana nama Yesus Kristus Tuhan kami, ampun sopro dosa mi dimbo. Kebedak ini jayut mai bermudit bau, yang beragah keadaan mai. Amin. Allah bisa preg, masih diangan, ampun sopro dosa angan. Negap angan dalam sopro pengnai kena, kangru angan kau di aditan, adu-adu. Amin. Atas sama nang Braga atau Gloria. Braga ke Allah dia nadi semu. Dalam ong selamat berkat ke manusia. Ke nganyu Tuhan, ke nyadu Tuhan, ke nyembah Tuhan, ke kibas Tuhan. Ke terima kasih ke Tuhan sebab Braga bahas mai. Oh Tuhan Allah Raja Surga, Allah sama bisa preg. Ngagakam o Allah nak tembuk Yesus Kristus. Ngagakam o Allah Roh Kudus. O Tuhan Yesus Kristus anak tembuk. O Tuhan Allah biri Allah. Anak sama diteran dosa ong masih gake. O Tuhan diteran dosa ong kamas maya kami. O Tuhan di guru turang ke Allah sama masih gake. Bapa Amada Kudus, Amada Tuhan, Amada Kristus sama Roh Kudus. Lalu bas ambu dan braga Allah sama. Amin. Tuhan rengangan. Sama nges mangimai. Atas sembahyang. Oh Allah bisa preg. Tamgen pengenang mai kadaya di menyap. Jeut parikaran tenggen. Kemte kamgen turuk mai kaso preg adi masuk. Dalam kaban sembahyang Kristus. Seun ngera transo preg adi rawan harap sabai. Ngatuna ane adi patut. Beda Yesus Kristus Tuhan kami adi udip ngeringen perintah. Sama nga Allah. Dia landeg tui-tui. Amin. Atap juu nga basa di dua kainjil. Basa so surat tibirik utung ju ayat ni indeg rima, ayat semeng ni indeg semeng mai, utung mai ayat 6 indeg semeng mai, ka utung pri ayat mai indeg semeng taru. Tepat nang di Noah, berut meh kadrem batra ngaso pergrawang mo. Aku puan ka isik usadi ada dindi ong-ong ati adi nundok di aku. Tembit ngadep mo ju pasang sebarang masam dang adi bisik, kandi pasang ada sebarang masam dang adi keis. Tembit geju pasang sebarang masam manuk. Nai semena isa barang masam dang nga manuk bisa udip
kak papah dingai di or. Dem jam de andu somadin aku beda anu ujen 40 andu nga 40 ngarem. Nga perusak sopr kayuh adi udip adi aku ko napa. Noah nai sopr kayuh nanyam pinyi beda tuan. Kan Noah 600 sawa umur idog nga simengju anu bulan 2, sopr gubang piin di drem tanah bubus, ka sopr tiban piin di rengit kuka. Ka ujian rebu nyetek tanah 40 andu 40 ngarem. Di andu ane Noah nga sawut imeret ka drem batra ayo taruh madis anak dari i Shem, Hem ka Zefat nga sawut ngera. Suak meret nga ngera ine barah masam dang kudip nga dang terun, adi se nga dibaga. Nga barang masam manuk. Ni dari, ni dayung, so barang masam dang sama meret ka drem batra nga Noah. Nanyam ka pinyi bedak tepa. Kan sopreg memeret, tuan teup tiban batra. Uba pijuu maad neg 40 andu, kapin jadi sedang terep iin batra ne tipuang. Pin jadi de terep ke batra beranyut ditunduh i. Lipas 40 andu, Noah kuka pinjan. Keperuah ni manuk ka. Manuk ane deh pari, pak adu-adu mi keburun deg kapin meh bedeh benar. Ditipu ane ge Noah peruah ni manuk asang amai an sawu mesimep ke bayuh piin. Pak amai piin dibabu agi ditunduh tanah, manuk ane deh dapat terun adire iyun map. Ayuh mi kebur pari ka batra, ke Noah nyapai tembit i. Noah kajen ju andu dinge kai peruah manuk asang ane dinge. Manuk ane pari kayun i nga sumi andu teban daun kayuh kena ditukuk i. Sono meh Noah puan nang piin bersawa simep. Ayah kajen ju andu dinge adinga i peruah dinge manuk asang ane. Kari ati manuk ane deh pari. Kan Noah 600 di sewa umur i di sebungas andu derem sebungas seburan pin uba meh bede. Noah kadi tanya batra katinga abong terun kiris tanah berean bede. Nganuan adi dua peruju derem bulan 2 terun tanah sawu bede benar. Tepak nang di Noah. Ruah me so batra ane nga sawut mu samen anak dari mu nga bara sawut ngera. Jadi Noah ruah so batra teban sawut i samen anak-anak dari i ke bara sawut ngera. Teban so preg manuk ngadang ruah bisa ngera bisa pepah ka ngisi di terun tanah. Tepak nang di Noah ka di bara anak dari i. Aku madin nais manya ku nga angan ka nga bara sesangan. Ka nga sopreg kayuh adi udip, sopreg manuk ngada. Berang pereng adi ruah nga ku so batra. Nga pengenang sakati aku nais manya ku nga angan. Aku berjanji redeh tia bedak sopreg kayuh adi udip dok perusak nga uba. Uba redeh tia perusak ong. Lu tanas manya ti. Adi tan adu-adu. Adi nai ku nga angan ka nga sopreg kayuh adi udip. Aku nak bawuh panah ku di abun. Ane rejadi tanas manya ku nga ong. Atip pengenang kudus Tuan. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Tuan. Basa so kitab payu bau bit so surat pingandai penyuruh utung 4 pigurut so ayat 5 dan semang 2. Andu anandi bara pingibas bangsa Yahudi, bara nyamba Yahudi, ka bara guru hukum adat Yahudi, mandeg tikuruk di Jerusalem. Ngara dibidaped nga Imam Bas, Enas, Kayapas, John, Alexander, samun ngara adi beken adi so rawang Imam Bas. Ngara bedak penyuruh-penyuruh ana mijog di sirung jawin ngara, ka ngara siket. Semuki angan bedak daya bejak ngana dapat pano. Nga kuasa asi, ka nga aden asi angan nai simena. Peter, nga kuasa Roh Kudus 6. Bara pingibas bangsa Yahudi ka bara nyamba Yahudi. Kambai kie andu ati dog siken pasar pingandai kana adi dog nai ditunduh daya bajangana
Kat pasar semuki ayah dapat buah, angan sopereg patut puan gerang. Samen sopereg daya Israel. Nang daya ati adik mijog digiti disirung jawin ngan mbah buah dak kuasa adan Jesus Kristus so Nazareth. Adik angan kok masak di aturigang ka adik tepa mepakat so kabes. Pasar Jesus ina surat kudus nang batu adik angan tukang remin taran mbah jadi anu adik siabuk biguna. Ayah sadi ada adik bisa menyeramat ata dindi ong-ong meting daya beken adik mbah dapat kuasa so tepa nga nyeramat ata. Atik pengenang kudus Tuhan. Terima kasih ke Tuhan Tepat. Injil Kudus kita bahasa so Injil Saint John utung semeng bergrup bahasa so ayat semeng ni neg semeng mai. Beragam Kristus ada minggu dita. Aku ti pingat biri ada kena ajat asek yen biri. Ayah di man gaji ada deh pingat ada deh dapuk biri kan kiris dah kemanga mendeg ai bu tegan biri kadak manga nakap ngera ka badak biri pambar. Daya di manggaji bu amai ayah daya manggaji ada. Rida nyebarak biri. Aku otip ingat adik kena ngapuan jaku biri. Kak beri ku puan aku. Namun sama puan aku semenaga aku puan sama. Kak aku unjan aseng ku yen biri. Kak biri ada beken aku gedapu ada deh so kandang ati. Ngera ati geh aku des endeh nguru ka ngera rek dengar seren ku ka ngera rek jadi ni uruk ka ni pekat. Ngapai sama ku sawuk rindu aku amai aku yang aseng ku isa aku bisa tamit tingai. Mating daya bisa tamit iso aku pa adep ku adinyen aku beng kuasa nyen ka aku beng kuasa tamit tingai. Penyibadang ati aku meh kamat so sama aku. Ati Injil Kristus. Puji ke Kristus ada Tuhan tak. Tema dan tempat sama, tempat anak, tempat roh kudus. Amin. Hari ini kungen selamat pagi, selamat minggu, selamat berbau. Ngaso progta, minggu ati meminggu ada taruh, ada pas Easter. Berapa mas madis, kubsaya nang su progta, satu nginga kiris kayo di tepak menepak. Tinggal ada uang ngate. Ayo puno ngapi mudip. Puno ngap mudip. Puno nga barak masap montongan kayo, barak masap mon bara bunga-bunga. Adi agi di Tarut na dirambus. Adi beda ata munos kiris. Paksenggo menano. Agi kada bara ata manusia doh sen beranang appreciate da bersyukur berterima kasih di sopra kayu hana di tapak menai dalam o ngate. Kambay no mandi singarom tatungang tingga tungang kiris berjuta-juta abara bitang-bitang di langit. Jadi anak meh kayu di tapak nai kayu di datanginga. Orog kayu no tejah nai saata di anak bisa bersyukur, bisa berterima kasih di kayu hana di menopak. Tot ni berapa mas madis. Sopra kayu hana tejah memang ata nginga kiris. Nginga ata kiris. Kasaka di kunang tejah.
agi kada ata da munus, agi kada ata an prabul, agi kada ata an perusak, an matob, an perubuh, kayu hana adi tapak munai. Sebuah tinggal. So basa tak ada terdengah aja. Di buk payuma, di buk Tibirik, di Genesis, daan pasal mengenai topak sehingga dosa tak manusia, tapak prabul. Tapak prabul uak ngate, pakai ubak bas, pakai pas sana, ia pari ngen pemudip bauh di uak ngate. Pak di epistola tak, surat pengunai penyuruh, ata dingah, kada daya, aida menuas asok, di pengunai bas, di kerja, di berapa penyuruh menai, di penyerindu, di dok petayan, dok pinandok, di daya, di berguna, di penuruk. So, bara anak teja. Jadi sebab anak meta dengar dalam surat Injil St. John tentang semong, ayat semong ni, ayat semong mai, inawate. Ata sama dengar Tuhan ta Jesus. Nang, ataupun kedaan dia tu, ayangin sebab pe nai sopra kayuhan. Ayangin sebab pe, komuno ay kedaan, nang adop ino, pengingat, biri, adikana, adi sanggup nginasok iyon kabat biri. Buat pengenang hati berapa mas madis, pengingat biri dikana. Teot ni sukup temegah. Ayo menjadi buat pengenang adi rakat di bibis tak. Pengenang di selaru tadingah, pengenang di selaru terpakai reti. Selaru dag sabot. Kasenyam tadingah. Jadi amai senyam tadingah meh. Amai selaru tadingah meh. Selalu dag pakai. Pengenang hati tejah. Ayo bisa jadi dia tak pengenang adi medud. Pengenang adi debian reti dia tak. Pengenang adi debian efek ke dia tak reti. Pengenang adi nang pingat Jesus nang ada pingingat biri adi kena. Disanggup ngenasok. Iyan kaban biri. Jadi segala no meteja. Penang segap penang tejah bo rawo murai senyam tadingah. Ai menjadi medud dati. Kasegara no meta mudah kamut. Kerja bas. Kerja penyeramat. Penyerasi pemanis. Adi tapa menayan tak. Jadi ana sebab Saint Paul di surat kadaya Efesus diutung taruh ayat semong mai. Ayo pari pesat ata sakate. Saangan sama ngaso pragdaya ay tapa memien. Bisa benar-benar mereti. Munki bayah nga amu munki begatuk nga turup penyerindu Kristus. So pengenang hati berapa mas madis atau bisa puat kakiris. Ani sebetulnya niat topa diata. Niat kapnyiraat na diata. Adap topa ino memutus at nyiramat ata. Adap dayata. Yang anak ay kinyam gerak berasa. Ay dag ukum ko bos. Tapa nai sopra kayo ina segar ata. Segar ay rindu diata.
sa kadinang Paul dalam surat adindi ka Timothy utong 2 ayat 4. Topa raan so prog daya dog nyeramat. Suba tingga cerita Noah teja. Noah roo 40 ngarum dalam batra. Roo dalam karum. Ano timbang kakaya kadaya kobos ti karum. Roo dalam karum. Akripas 40 ripas so pro kayo na mo terjadi teja ubah bahas na teja. Masiro surut apa beda Noah ruah sebatra. Ayu ruah kuka batra ayu ruah. Ania dia kiris. Ayah kiris pemudip. Ayah kiris pemudip bauh di dalam ok ngate. Serti apa ngen di Noah ngebara anak ke pemudip pada bauh. Mate jah tapa meprusak ke. Tapa meprusak ok ngate ngubah bahas. Meting kayo adi duam di dalam ok ngate suhu pergi ke bos. Kaus ya no adi tabat sama ngadap dalam batra di udip. Pak stadot ngara dalam batra ngara dalam karum. Tadi ngate jah barap jat. Abo dog tuup ti karum pipit dalam men. Karum petuk dalam men. Pak tapa dak ngara ruah. Tak Noah ruah. Kai kiris pimudip. Pimudip adi bauh. Jadi munano ge ata ate. Ata adi mau kobos. Ata adi berdosa so andu tado beranak. Berarti karup mino pimudip tak. Karup mempetuk pimudip tak berapa mas madis. Pak dianu pemokat Kristus. Dianu ista dianu pemokat anak ke. Tapa dah ata suwa dapur pimudip bauh. So pagkunay keja dia nak kenai dia tu regang. Ayah kebos dia tu regang. Ayah ngarut dosa tak. Ayah bayar hukum dosa tengah daya. Kadra memokat sopnya kebos. Atak suha mokat bersama ngaya dalam pudi pada bauh. Tertinggal mungkin bas mundai kerja tapak menayan tak. Pak sungguh munana. So prog kayo tejah ya dari buat tangan adep tak. Sen tenang. Sen adep tenang kayo Pak subata dengar. Ani nang Tuhan ta Jesus di perkara te. Di ayat semung ni ayat nang adep pengingat tadi kena ayo sanggup ke bos yun tak. Pakagi kata appreciate sebenarnya nang. Agi kata berterima kasih. Agi kata menghargai. Kayu anak di tapak nai. Kayu anak di Jesus nai yun tak. Ayat semung 4, ayat semung 5. Ayat nang nimun sama po anak dope. Semenaga ayat po anak tak. Agi kata po anak yo. Mata sekian nadap tak. Agi kata po an Jesus. An kata beda ayat po anak nadap tak. Jarak ngatada raan beda Tuhan Jesus po anak nadap tak. Iyan nanti jah amai dosa sarah di tenai. Ando tebu mangan yo berarti ata abah pada ia pu anadop tak.
Kadayat semong nom. Agi kata dengan andinga serut ne. Ayah begana tak. Ayah begana tak. Selalu tadi dengan ayah begana tak. Selalu ayah begana tak. Pakmo kata dengan serut ne. Ayah begana tak. Anda tanabat bang kejita. So tadi dengan serut. An kata ro'o. An ro'o ngayo. Dalam kanak nanti. Jarang kan ro'o dalam kandang tapak. Anda tabu ruah ti. Merayap kemati kemaje. Taot ni. Ata rebada ada tamun bara penyebas. Bara nyama. Bara guru hukum adat daya Yahudi kita aja dalam surat pengerai penjuruh. Atau daripada ada tak riak keras. Atau renai bagu masam stika tak. Atau renai gua tak. Nai riuh tak sembara bau nang. Mengungut. Pakai ingat berapa mas madis. Dia so ano. Dia utong semong ate. Injil Saint John utong semong ayat semong bi. Tuan ta Jesus nang ada pimendog. Isa ata bisa dapat udip. Kabiyot ni ngas punuo. Ano pimiyo Tuan Jesus dalam surat Injil Saint John tung semong ayat semong bi sebayuh peses sate te jahdag bahasa yun ta. Jadi kamu ya tak dah adab tadi dah adab ta keras te. Dah adab ta paras madud. Mereka berguna me kayu hati. Mereka berguna me pemundag Tuan Jesus. Adi taban pemudip na yun tak teja. Kata rugi. Rugi amaya tak ada riswa dapat pemudip bau so ayo. Perkara di nombor 2 ada bisa terberajal so injir hati ya ino ya kedaan pasal tabiat topak. Dalam pemiyu beranda, ayo, the mainspring of God's being. Kadi surat John adindi, utung 4, ayat moy, ni John, utung 4 ayat moy. Ata muda kedaat nang, tapa ino, penyirindu. God is love. Tapa ina penyerindu. Di teka tandai sarah berapa mas madis. Tuan ni senang. Ruai dikasih. Ata renang tapa retiriak ata ngaruang betuh baga. Ata renang ya rengukup mata. Rebaji ngata. Pakday semuna. Day muna dita sangka. Amay di Injil Saint John utong taruh ayat semongnom. Tindi dengan ayat tadi skup ng pemegah. Ata muda kedaatan. Pasal sebab tapa da anak ke. Hinyam jerak berasa. Kakabos dia tu regang. Tepak ngin sebab kasabab ina amay rindu so prog manusia. Kabarak naan daya di Sabah dayo. Dore kabos. Pak dapod udip. Dapod udip di sawo di tat nado-ado.
Kajon nyambung nih di ayat semangju. Ayenang topa deh pait anak ke kauok ndak ngukum mata. Pak pait anak ke ndak jadi pinobos tak. Jadi penyukudip tak. Tinggal beberapa mas madis. Mungkin basi penyerindu tapak dia tak. Sakadisen po nang disurate kadaya Rom. Utong rimo hayat moy. Darum tagi babo bidosa. Jesus. Kobos yun tak. Tapak kirit masih. Tapak kirit mungkin masa pembahas penyerindu dia tak. Sensen po nang. Darum tak babo stadon tak. Gibabo bidosa. Kristus kobos yun tak. Kasubah dengan ano. Pengenang ano teja. Darum ata gibabo bidosa. Kristus mo kobos yun tak. Darum tak gibabo bidosa. Ani rati kayo ate. Ano serati tapa dah kira dosa tak. Tapa dah kira sarah di tanai. Tujuan topa. Tujuan topa ni ada. Sakaditem ko dingah kunang teja dalam surat senpo dindi katemoti utung 2 ayat 4. Topa raanso perugta dog nyiramat. Kadosa tak mudog bayal. Dog nubos ngadaya Kristus. Daya anak daya Kristus. Jadi ani dinge adi tajiroh. Kamu ko kunang teja. Rugi. Kamu yata tarat peruak ngate. Meruai rugi yata kami taran peruak ngate. Tapa dari sana ngasok berapa mas madis ragi bara anak-anak ke. Adi bererak ngadi monyap di bayuh padi kadop. Kasen po di surate adindi katemoti utung 2 ayat 5 senempo nyambuk. Idaat dia tak berda imiti berda tak ingat nang agi ni naan ada. Adi nguru manusia katapak sen po nang ayah anak Kristus. Jesus ada tungang nguru ata. Meting daya bukon tungang nguru ata. So betul. Kristus ada di bisa nguru ata, bisa nyeramat ata, bisa perupas ata, so dosa ata. Kristus ingat adi kena adi ngenasok nge yan so prog manusia. Berapa mas madis? Data bisa mimana. Atada bisa mimana adopta. Atada bisa mimana ngadopta hati. Sawo biri adi mosraru nai sarah. Ata sraru kenaman. Asok pingingata Kristus nga urah Arab ta. Atanay tada masam kayo. Tuna ka penyeraan adep ta. Atada raat tunda penyeraat. Ata ati sawo biri adi mo mayap. Jadi ja miata berapa mas madis anduwati. Ta sama-sama ngaku Arab tak. Ngaku nang adop ta mo terusap, merabu, memoyap, mo sesat.
Meruah seorang topak, meruah kandang pengingat tak. Atang aku nang ada pertama komut budi masih. Ata daat nang ada tak. Aduh andingah ayo. Ata kedaat dia nang ata mo abah daya puan adep tak. Ta sama-sama kedaan Arab tadi ayo. Jatuh semayang. O Tuhan Yesus, ingin terima kasih di kaap mai mo jadi pengingat kami. Adik kena. Kaap mesanggup kebus yut ngarut dosa kami. Ngajal ki o Tuhan, beradinga serut mai. Katurut kastabi di kaam. Kayak ki saki eda bisa moyap seorat mai. Kangin di kiatit na ditok saw sabah. Saki israru tunda kaam. Dalam pemudip adi bisig. Pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Jata sama nang penyabah naisia. Aku sabah keni Allah sama bisa prek tepa ringgit ngaong. Ngaso prek kayu ditateng kayu didateng. Aku sabah ni Tuhan Yesus Kristus alat temu Allah. Adi sesama dawu so prek kayu jadi. Allah so Allah Jawa so Jawa. Allah sawa so Allah sawa. Ada berana ada dapat. Ayah gini nga Allah sama. Bedai so prek kayu medaunai. Sabata ngasalamata ayamun sa sorga. Nga berkuasa Roh Kudus ay mitpelengi semeri bijang tibet. Nga jadi manusia. Rasul sabata ay daw masak dirigang. Jaman perintah Pontius Pilate. Ajar berasa rasul kubur. Anu ditaruh dan minggu. Yang kabau nanyam kanang surat. Emaat ka sorga. Nga guru tau samai. Ayan mendag bau. Yang beragah jadi alam manusia. Udip nga kebes. Perintah dahbo nagstui-tui. Aku sabah karo kudus, adi Tuhan, adi pengudip. Aido sesama ngaso anak. Aido nyamah ngadaw puji, brimun nga sama nga anak. Aya di menyusun nabi-nabi. Aku sabah kani Eklisia Katolika Apostolika. Aku ngakun baptisa disebab ampun dosa. Aku kajil mekat dari kebes. Kau di drumong dari meneg. Amen. Jata semayang in so prek eklesia Tuhan Allah dalam Jesus Kristus kagin so prek manusia nanyam adib gunai. Allah bisa prek kambe bipayo adengah mite daya-daya mai adimite dalam sabah. Ngenike adengaku adet mai bisa jadi ni dalam penyawa mai. Sama-sama udip dalam nyinu mai kakiran beragah mai di dalam o. Di sana ti jata sama semayang mite penyelasi Tuhan tepak. Isa inguru soplo eklesia dini ong-ong lebih siata semayang iyan daisi sedepta iyan bisop tak dosop Donald kayen so perbara padri kajak tengah gereja di tiap peris ka di chapel degi di tuntana peristati isa so perta adodo do taban karam penyawa sini so perta naik kerja eklesia enggak penuh penyerindu Tuhan dalam penyerasi mai dinga semayang kami Guru bangsa ti nga bangsa beken dalam arat tengen nga damai. Seun ki estabi di sopre manusia nga jiroh ane disawut nga betul. Digiti atas maya ngin sopre bangsa dini ong-ong. Rebis yen sopre pemerintah adi merintah tiap-tiap reis. Atas maya ngin reis adepta Malaysia isa sopre ngera di nguru wata dalam kingat jaga reis ta. Ngera adu-adu nguru wata dalam arat nga disawut nga betul. Kataru di Tuhan tepa. Tuhan dalam penyerasi mai dinga semaya kami. Udip nganyaduh senadan di sangsara seun ngera digen di kam dalam senang bae dalam susah. Kaharap di penyinu mai adi deh bisabo. Digiti atas mayang in so preg daya di berandam di berangkaya ni. Adi berandam dalam kikira bae dalam semengi. Lebih atas mayang in so prejud madista dari gereja St. James Sati. Isai dalam ngera nura bermasa mempenyusah ngera donguan kadonyaduh. Beda penyerasi Tuhan tepa. Tuhan dalam penyerasi mai dinga semayang kami.
Dingas mayang ami demi kingat senadan daya dimbeh kabedem Sabah kanggen dike sama ngangera utung dem perintah mai aditan adu-adu. Giti tas mayang inso preg ngera dimbeh kabedem Sabah tas mayang inso preg mengejud madista adi mendo kubur di kubur senjem ke di berangkayeun i sa semengi ngera adu-adu derem damai. Tuhan derem penyerasi mai Dingas mayang kami. atas samah nang Nget nanti o sama dari rumasi pada nak temu Yesus adi punya kudip kami. Amin. Jada samanang doa ngadap. O Tuhan masih kepus meneg meja kudus mai dan sebab pada media tenggen pasebab ke harap di masih mai di bege di bas. Ke sedang kena urut patuh di bawah meja mai pakam dan sarumasi. Sebab hati o Tuhan di menis ye di kehman preg Yesus Kristus kanok daya e. Sebagai saru di perudem aye kaya di perudem ke. Amin. Sudah madis. Atati na preg Kristus amai bedani roh atam bedo baptisa kadem di pereng. Jame tak jeje dem di Roh Kudus derem damai. Jame tangin tanah damai kadingan dengan tak. Biberkat kang tuan Allah di tepat sopreg. Pada menis mai ke bin ruti ati juga nami. Adi tanah mengin ketengah manusia menai. Ia jadi ruti mudip. Ia nami. Biberkat kang tuan Allah dan setui. Biberkat kang tuan Allah adi tepat sopreg. Pada menis mai ke biojo angorati juga nami. Buat sebekah ikap mengenai dengan manusia. Ia jadi dia Kristus. Ia nok kami. Diberkat Tuhan Allah dan setui-tui. Tuhan rengangan sama rengakang. Pakat atingan. Pakat atin nami ke Tuhan. Jame tangi terima kasih ke Tuhan Allah ta. Dan patut tangi terima kasih nga puji dia. Dan lalu kena nga patut. Kaya di berangai dalam sopriyun kaya puji kakaam. O Tuhan sama kudus. Allah bisa preg adiudip adu-adu. Berdaya Yesus Kristus, anak tambuk mai, Tuhan nami. Amai berdaya kamu nepak langit ngaong, kamu nebos ke, kamu ngendi ke Roh Kudus. Para bisi ke muji kam sebab beragah mekat anak mai Yesus Kristus, Tuhan nami. So kebes, amai sawa ayo ina biri pasca di mendok semore, kajadi sadis ye nami. Kamu teran dosa ong. Sawa bedap ni kabesi ayah meperusak ni kabes. Ka bedap mekati ka udip bau dinge ayah ngen dike udip aditan adu-adu. Sebab ati sama ngaso pro malaikat. Ngaso pro sorga. Ngaso pro gani makabes dalam Sabah. Ke ngagaw nati nami muji kam kanang.
Kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah dimerintah so pergi sorga ngaong. Sorga ngaong puno ngebragah mai. Bragah kakam Tuhan adiraru sangen. Sabu bragah kakam o sama kudus sadi mengin nak tambut mai Yesus Kristus berajari ini sadi sedangkan amai dosa pereg manusia. Dingah ke o sama kapai Roh Kudus mai karuti ngaju anggorati. Seut panggil nanti bisa jadi pereg ngaria edike. Amai dengar mana dan doa ye medojua amit ruti. Moko ingin puji ayah mereduti ana rasu ingin yang murid di kanang. Mit, man, ati perengku idongin dengan nais muti ngana teng aku. Mukoman, haimit makuk rasung yen puji kangen murid di kanang. No soprengan, sawa ti daya ku dia pai bau hari dogre nyeungan. Ngapeugeut aya, sedapeun ampun dosa. Nai semuti tiap karengan no ngana teng aku. Sebabati osama kena semuti nimun nyebeda anak mai ni kebes nandeng mekat ye praga demal ke gaeun mendek ke kajeun ngake juga ngak am sama ngaruti ngaju angorati puji sederu ami ieun sadi-sadi ni sidah ada ingin deturigang kamat ke dremaya Berdasar program di kamar sakramen kudus ati berisi ngaro kudus mai. Kajadi ni dalam eklesia kudus mai. Adi perenganak mai Yesus Kristus Tuhan nami. Beda aya sama ngaya dalam ni tong roh kudus. So perpuji ngabagah jadi kakam o sama bisa preg neg stui-tui. Amin. Nimon ada Kristus mengajar rata jeta sama nang. Sama mi di sorga, kudus adan mai, mendag perintah mai, jadi raat mai drum ong nimon di sorga. Yen di kehnoti pinguman nami, ampun sarami mungkin ampun saya di. Dan nang yang subah pakuake sorap. Amin. Selamat Tuhan, ngangan. Semoga semangimai. Ata mire ruti hati. Yang sama-sama dapat utung dalam perang Kristus. Sungguh tak baga atau meni perang sebab atas sama-sama utung dalam ruti. Anak biri Allah kami terang dosa masih gake. Anak biri Allah kami terang dosa masih gake. Anak biri Allah kami terang dosa yang selamat mai. Urut ngade Kristus. Sudah madis tua sama menegme kakamat pereng ngaria Tuhan tak Yesus Kristus. Jadi penatang ay kabesyeun ngan kamat aya dermatin ngan ngap nyabah ngap puji. Yeun barata diareun adi deus wakamat
atau di dia apa kamat sasanati jata sama-sama nang doa dalam kamat sakramen roh. Oh Tuhan Yesus, amai aku dah bisa kamat kam dalam sakramen perek ngadaya mai madin. Aku ngagaeun atin teukeun mite kam meneg kas mengiku madin dalam roh. Oh Tuhan Yesus, meneg aku pibisig pibua negap katubu aku ngadep mai madin ngasraru neg stui-tui. Amen. Pereng ada Kristus. Sama sopro kami. Yang terima kasih ka puji di kaam. Amai di kake jo kaam tuduk dre mana ada anak mai. Taban ke meri nga kaam udip nga kabes. Aye keren hidup mai. Gen di ke penyerasi menis mai kakuka tiban belagah mai. Isai ke di belutung pereng Kristus udip sama nga aye dre pemekati. Ke di nok so makuk taban udip kare beken. Kaya di Roh Kudus nyakar ngen jawa kaso perdaya di ong. Nagap pangarap ami so kayu hadi mbah kaam sediayeun nami. Isa ke ngaso preg mana mai si endo perupas. Kaso perdaya di ong udip yengen puji di adet mai. Bada Yesus Kristus adi Tuhan nami. Amen. Atas sama-sama nang. Allah bisa preg kaya terima kasih di kaam sebab apaan kaya ngapreng ada anak mai Yesus Kristus. Beda aya kaya juga preng ngasmi ka kaam. Seu jadi sadis udip di kaam. Beda kaya waso ti kuasa Roh Kudus mai. Seu kaya udip ke nyojai ke puji ke beragah mai. Amen. Tuhan reengangan Semerung kam. penuh meh dalam damai. Rindu kenyerjayan Tuhan. Berisi nga menjaga dengan kuasa Roh Kudus. Nga berkat tepat bisa preg sama anak. Ka Roh Kudus. Seun mendekangan. Kareengangan neg stui-tui. Amen.